Check, check! Mic check, check! Siyempre, may nagbigay sa akin na ng damit. Yung limited edition apparel, Maji. Yeah! Siyempre, wala nang intro, my G. Unboxing! Yeah, boy! Unboxing! Unboxing! Yeah. Unboxing. Sheesh! Wala pa. Ha 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 ha. Unplastic! Unplastic na natin. Unplastic. Sheesh! Uy! Another terno? Yeah, boy! Maraming salamat sa limited edition apparel sa pagbigay nyo sa akin to. Maraming salamat. I'm sorry I'm late because I'm busy. Okay? Sige na, open na natin, Maji. Shit! Oy! 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 Jacket! Oy! Sweatpants! Sheesh! Siyempre, susutin na natin, G. Para gawa tayo ng video ng TikTok. Tapos, I love you, Arisa! Ako si P. Rico Inciana. Hindi ako pasyonista, pero mahilig ako pumorma. Let's get it! For show, for show. Sheesh! Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Lubat! Bluetooth mode. Sheesh. Geng-geng tayo dito, G, ha? Gra-pop-pop, shout! Thank you so much sa limited edition sa bigay niyo sa akin, G. Maraming salamat sa inyo. Lagi nyo tandaan, always pray, and God always there. For sure.